बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस खास वीडियो में माह शुबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी जुमेरात का बहुत ही बाबरकत और ख़ास अमल आपके साथ शेयर करूँगी। इस खास अमल के करते ही आपकी हर दिली जायज़ हाजत पूरी हो जाएगी। अल्लाह के फजलो करम से हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। दुआओं की कबूलियत का ये बहुत ही खास और पुरतासीर अमल है। इस खास अमल की खासियत ये है कि इसको सिर्फ एक मर्तबा पढ़ने से ही आसमान के तमाम दरवाजे अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हुक्म से खोले जाएंगे, जिसमें कबूलियत के दरवाजे, रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं। इस अमल के बाद आप अल्लाह अज़्ज़ा व जल से जो भी मांगेंगे, अल्लाह पाक वो सब कुछ आपको अता फरमा देंगे। इस खास अमल की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि ये वो कलमात हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान बाबरकत से सबसे पहले निकले। तो वो खास कलमात क्या हैं और आपने किस तरह से पढ़ने हैं, ये बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, इस खास वीडियो में आज 3 वज़ाइफ आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला जो हमारा आज का खास अमल है वो है रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए, मुहताजी से निजात के लिए बहुत ही बाबरकत और ख़ास कलमात पर मुश्तमिल है। इन कलमात को सिर्फ एक बार पढ़ने की इतनी बरकत है कि आसमान के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं। इन कलमात को पढ़ने वाले की मांगी हुई तमाम दुआओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हक में ज़रूर कबूल फरमाते हैं। ये कलमात पढ़कर जब भी आप अल्लाह अज़्ज़ा व जल से रुजू करेंगे, कुछ भी मांगेंगे तो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। वो खास कलमात हैं, अल्लाहु अकबर कबीरन वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन व सुब्हानल्लाहि बुकरातम व असीला। अल्लाह बड़ा है, सबसे बड़ा, और तारीफ अल्लाह ही की है बहुत ज्यादा, और हम सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। इसकी फजीलत एक अहदीस मुबारका से साबित है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम नमाज पढ़ रहे थे तो एक आदमी ने ये कलमात कहे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलां फलां कलमात कहने वाला कौन है। हाज़रीन में से एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इन कलमात से ताज्जुब हुआ कि इनके लिए आसमान के दरवाजे खोले गए, तो इन कलमात को सिर्फ एक मर्तबा पढ़कर दुआ मांगे। इस माह मुबारक की आखिरी जुमेरात हो, किसी भी वक्त बावजू होकर सिर्फ एक मर्तबा ये कलमात अदा करें, फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हर जायज़ हाजत पूरी हो जाएगी। इसके बाद आयतुल कुर्सी का एक ऐसा अमल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जिसको सिर्फ 2 ही दिन करने की बरकत से आपका हर बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। आज की इस खास वीडियो में आपको आयतुल कुर्सी के चंद फज़ाइल भी बताऊंगी। तो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, आयतुल कुर्सी कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरह मुबारका सूरह बकरा में है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर इसको 3 दिन और 3 रातों तक जिस घर में भी पढ़ा जाएगा तो वो घर जादू, टोने और हर किस्म के जिन्नात से पाक हो जाता है। आयतुल कुर्सी के बहुत ज्यादा मोइज़ात, फज़ाइल और बरक़ात हैं। आयतुल कुर्सी के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई जिन, सांप या फिर चपकिली के रूप में आपके घर में आ जाए
تو اگر آپ اس کو پہچان لی کہ واقعی یہ کوئی جن ہے تو آپ اپنی دونوں آنکھیں بند کر کے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے ہلکے ہاتھ سے تالی بجائیں، پھر آنکھیں کھول دیں۔ اگر جنات ہوں گے تو غائب ہو جائیں گے، اگر عام چپکلی یا سانپ ہوں گے تو غائب نہیں ہوں گے۔ آیت الکرسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ یہ آیت قرآن کریم کی آیتوں میں بہت ہی عظمت والی آیت ہے۔ جو بھی انسان ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اگر محتاج ہوگا تو محتاجی اور غربت سے نجات ملے۔ اللہ عز و جل اسی غیب کے خزانوں سے رزق حلال عطا فرمائیں گے، اور وہ انسان یعنی آیت الکرسی پڑھنے والا مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ شیطان اور جنات کے شر سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ تھے آیت الکرسی کے فضائل جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتاتی ہوں جو آپ نے صرف 2 دن کرنا ہے، ہر قسم کے مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ یہ عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 2 دن نماز اثر ادا کرنے کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھے رہیں، اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھ کر 170 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کریں۔ اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد ہر مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے بس یہ ایک عمل ہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی ایسی مشکل ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آسان ہو جائے، ہر قسم کی مشکلات کو جڑ سے ختم کرنے، بڑے بڑے مقاصد میں کامیابی کے لیے، مشکل سے مشکل حاجت کے پورا ہونے کے لیے، اور جو دعائیں مانگنے کے باوجود قبول نہیں ہوتی ان کی قبولیت کے لیے ایک خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ خاص طور پہ ماہ شعبان المعظم کی پہلی جمعرات کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھ کر اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے جائز مقاصد میں کامیابی ملے گی، کسی کام میں کوئی رکاوٹ ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر رزق کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس خاص عمل کے پورا ہوتے ہی رزق بارش بن کر برسے گا۔ ناظرین و سامعین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا پھر کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔